اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 11 ربیع الاول کے دن اور 12 ربیع الاول کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جسے آپ نے آج 11 ربیع الاول کے دن بھی کرنا ہے اور رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، تو آپ نے اس رات میں بھی اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور یہ موقع ہمیں سال بعد ملے گا، اور یاد رکھیں اس موقع کا بہت سے لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس مقدس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کے مقدس دن میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور 11 ربیع الاول کے دن جب ہم بہت زیادہ ذکر خدا کریں گے اور نبی کی آمد کے صدقے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت ہمارے مقدر اور تقدیر کو چمکا دے گا، اور ہم پھر اللہ رب العزت سے جو سوال کریں گے رب کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں زمین و آسمان کے تمام خزانے عطا فرمائے گا، رزق اور دولت زمین کی 7ویں تہوں سے بھی رب کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ ہمارے حق میں بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو آج آپ کو اعمال بتلائے جائیں ان وظائف کو ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں حاصل کریں۔ رب کریم آپ کی دعائیں اور حاجات ضرور پوری فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اللہ کے ناموں کا اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ شیئر کروں گی، جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اور آپ رب کریم سے پھر جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، جو نہیں بھی مانگیں گے رب کریم بن مانگے ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کریں گے، اور اللہ رب العزت سے پریشانیوں کو ختم کروانے کی دعائیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی، بیماریوں سے آپ کو شفا ملے گی، اور اللہ رب العزت کی خاص رضا آپ کو حاصل ہوگی، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں ہم جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا، آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، کیونکہ یہ دن ہی تقدیریں بدلنے والا دن ہے، آج کی رات ہی تقدیریں بدلنے والی رات ہے، اور اندھیروں میں اجالا کرنے والی رات ہے، دکھ بھری زندگیوں میں خوشحالیاں لانے والی رات ہے، پریشان دلوں کو سکون دلانے والی یہ آج کی رات ہے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے والی یہ رات ہے، دولت کے خزانوں سے مالا مال ہونے کی یہ رات ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ حقیقی بادشاہ سے مانگے اور نبی کے صدقے مانگے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، طرح طرح کے احسانات عطا فرمائے ہیں، تو آج کی رات جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہمیں بھی آج کی رات
अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ज्यादा जिक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए और फिर रब्बे करीम से अपने मुकद्दर और तकदीर को बदलने के लिए दुआएं भी करनी चाहिए। हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको अमल बताते हैं जो आपने आज 11 रबीउल अव्वल के दिन भी करना है और 12 रबीउल अव्वल की रात को भी करना है। अगर आप चाहें तो 12 रबीउल अव्वल के दिन को भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज 11 रबीउल अव्वल के दिन और 12 रबीउल अव्वल की रात को इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करना है और खुलूसे नीयत के साथ करना है। सबसे पहले आपने 4 रकत नवाफिल नमाजे हाजत के अदा करने हैं। जब 4 रकत नवाफिल नमाजे हाजत के अदा कर लें तो फिर आपने 2 रकत नवाफिल शुक्राने के अदा करने हैं और 6 नवाफिल आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। और नवाफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने रुकू सजूद चले जाना है, दूसरी रकत अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर आपने 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना है। जब आप 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो फिर आपने दूसरे 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं और जब आप दूसरे 2 रकत नवाफिल अदा कर लें तो फिर उसी जगह बैठकर 100 मरतबा आपने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह का विर्द करना है। जब आप दूसरे 2 रकत नवाफिल भी पढ़ लें तो फिर आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं शुक्राने के। शुक्राने के नवाफिल इस तरतीब से अदा करने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, रुकू सजूद चले जाना है, फिर आपने दूसरी रकत अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह का आपने विर्द करना है। यानी 6 नवाफिल पढ़ने हैं और 3 तस्बीहात पढ़नी है। 2 नवाफिल अदा करने के बाद आपने 1 तस्बीह पढ़नी है जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है और जो कलिमात मैंने आपको बतलाए हैं इन कलिमात को आपने 100 मरतबा हर 2 रकत नवाफिल अदा करने के बाद पढ़ना है। अगर आप नवाफिल अदा करने के बाद ये तस्बीहात ना पढ़ सके तो 6 नवाफिल इकट्ठे जब आप पढ़ लें तो उसी जगह बैठकर तीनों तस्बीहात भी आप पढ़ सकते हैं। यानी पहले 6 नवाफिल पढ़ लें, बाद में तीनों तस्बीहात पढ़ लें। लेकिन अगर नवाफिल भी आप पढ़ते जाएंगे और 2-2 नवाफिल के बाद ये तस्बीहात पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, वजीफे की ताकत दुगनी हो जाएगी। आपके सिर्फ 20 या 25 मिनट लगेंगे और यही 20 से 25 मिनट आपके मुकद्दर और तकदीर को संवार कर रख देंगे, मुकद्दर और तकदीर को बदल देंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से फिर आप जो मांगेंगे वो भी मिलेगा, जो नहीं मांगेंगे बिन मांगे मिलेगा। जब आप वजीफा पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, निहायत आजिज़ी इंकसारी से दुआ मांगनी है। निहायत आसान ये वजीफा है। आप यकीन जाने इस वजीफे की बदौलत बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात पूरी हुई हैं जिनकी उन्हें उम्मीद भी ना थी। यानी अगर आप इस वजीफे को बच्चों या बच्चियों की शादियां करवाने के लिए करना चाहते हैं, बच्चों या बच्चियों के घरों को आबाद करवाना चाहते हैं, बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकती हैं। ये 6 नवाफिल जो मैंने आपको बतलाए हैं इन्हें आपने आज 11 रबीउल अव्वल के दिन को जिस वक्त आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं और रात 12 रबीउल अव्वल की है तो 12 बजे के बाद जब आपका दिल चाहे आप इन नवाफिलों को अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आज का दिन और कल का दिन पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आपने वुजू करना है और अलग कमरे में बैठ जाना है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने दाएं हाथ को अपने सर पे रखना है और 33 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल
कोसर को जब आपने 33 मरतबा पढ़ लेना है, अपने सर पर हाथ रखकर अव्वल और आखिर में आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से पूरा साल आप परेशानियों मुसीबतों से दूर रहेंगे, आपके घरों में सुकून खैर और बरकत रहेगी, अमनो सुकून अमनो ईमान में आप रहेंगे और रब्बे करीम से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको जरूर मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैंने आपके साथ जो नवाफिल और वज़ाइफ शेयर किए हैं, ये बहुत ही कम लोगों को इस वजीफे का पता है, लेकिन इस वजीफे की फजीलत और बरकत अगर बतला दी जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इस वजीफे की फजीलत और बरकत और फवाइद चंद आपके साथ शेयर किए हैं, अगर तफसील से शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मकसद सिर्फ ये है कि आज और कल के दिन आप इस वजीफे को जरूर पढ़ें, सूरतुल कौसर का वजीफा भी जरूर पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें, 3 तस्बीहात जो मैंने आपको बतलाई हैं उन तस्बीहात को भी पढ़ें और अपने मुकद्दर और तकदीर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।